Bonjour les enfants et bienvenue pour notre cours de découverte du monde. Aujourd'hui, on répète les saisons. Est-ce que vous savez c'est quelle saison aujourd'hui? Какое, ребят, сейчас время года? Oui, c'est l'hiver. L'hiver. Est-ce que vous savez quel est le mois de l'année? Aujourd'hui, c'est quel mois? Сейчас зима. А какой же месяц? Вспоминаем название месяцев. Oui, c'est le mois de février. Février. Февраль. Конечно же, сейчас февраль, ребят. Et regardez par la fenêtre. Aujourd'hui, il fait chaud ou il fait froid? Выгляните в окно. Какая сегодня погода? Жарко? Холодно? Oui, il fait froid. C'est l'hiver. Est-ce que vous connaissez d'autres saisons? Il y a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. 4 времени года. Зима, весна, лето и осень. И мы сейчас повторим название месяцев, и у нас получится маленький рассказ про 4 времени года. Сначала название месяца. Septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Et l'année recommence. И все повторяется. Итак, ребята, я вам говорю название месяца по-русски, а ваша задача перевести вперед Елены. Готовы? Октябрь. Octobre, Успели? Январь. janvier, Апрель. avril, Июнь. juin, Июль. juillet, Август. août. Получается? Ну что же, а теперь составим небольшой рассказ. Мы живем, ребят, в какой стране? En Russie. En Russie. И поэтому мы расскажем про 4 времени года в России. En Russie, il y a, есть, 4 saisons. Повторяем. En Russie, il y a 4 saisons. Ставим двоеточие, перечисляем. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Повторяем первую фразу. En Russie, il y a 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Дальше мы говорим, что каждое время года имеет 3 месяца. Chaque saison a 3 mois. Chaque saison a 3 mois. Давайте докажем. L'automne a 3 mois. Septembre, octobre, novembre. L'hiver a 3 mois. Décembre, janvier, février. Le printemps a 3 mois. Mars, avril, mai. L'été a 3 mois. Juin, juillet, août. Ну и чтобы закончить рассказ, мы добавим фразу «Какой месяц вы любите больше всего?» Moi, je préfère l'été, j'aime août. Et moi, je préfère le mois de mars parce que c'est mon anniversaire. Почему Елена любит март? Правильно, день рождения у нее в марте. Итак, давайте повторим весь рассказ еще раз. En Russie, il y a 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Chaque saison a 3 mois. L'automne a 3 mois. Septembre, octobre,
l'hiver a 3 mois. Décembre, janvier, février. Le printemps a 3 mois. Mars, avril, mai. L'été a 3 mois. Juin, juillet, août. Moi, je préfère le mois de... Merci. Et maintenant, continuons avec les vêtements. Les vêtements. Одежда, vêtements. Les vêtements, одежда. Et maintenant, en Russie, c'est l'hiver. Il fait froid. Qu'est-ce que je mets? Quels vêtements je mets? В России зима и холодно. Что же можно надеть? Regardons ce que met papa. Давайте посмотрим сначала, как у нас папа одевается. Papa met un pantalon. Un pantalon. Повторите, ребят. Брюки. Панталон. Молодцы. Papa met un pantalon. Papa met aussi un pull. Un pull. Вытягиваем губки и говорим мягко, иначе свитер превратится в курицу. Пуль – это курица. Пюль – это мягкий, красивый свитер. Et pour sortir dans la rue, papa met un anorak. Un anorak. Ну, конечно же, скорее всего, папа еще наденет шапку, Un chapeau. легкое слово, и, наверное, папа пойдет в ботинках. Des chaussures. Bien sûr, des chaussures. Похоже, да, слово шапо на русское, и его легко запомнить. А вот шоссюр похоже больше на наше шоссе. Представьте, иду в ботинках по шоссе. Шоссюр. Regardons ce que met maman. Maman met une jupe. Une jupe. Maman met aussi une chemise. Une chemise. Et maman met un gilet. Un gilet. Puis, elle met, pour mettre avec sa jupe, elle met des collants. Des collants. Et bien sûr, pour sortir dans la rue, maman met un manteau. Un manteau. Et elle met des gants. Un manteau et des gants. Ну, и если холодно, и у мамы нет капюшона у шубы, что она на голову надевает, ребят? Maman met un bonnet. Вязаная шапочка. Боне. И на ноги она у нас что? Des chaussures ou des bottes. Обувь, ботинки, сапоги, des chaussures или des bottes. Ok. Papa, d'accord. Maman, d'accord. Et comment vous vous habillez? Que mettez-vous? Как же вы одеваетесь? Vous mettez un pull. Oui, un pull. Vous mettez des grosses chaussettes. Des chaussettes. Носки, шоссет. Vous sortez dans la rue. Alors, vous mettez des gants. Et ici, regardez, c'est des moufles. Des moufles. Мы без Елены вот нарисовали уже варежку. Мы знаем это слово. Муфль. Да, ребята? Et enfin, dans la rue, il fait froid. Il faut mettre une combinaison. Une combinaison. И не забудем про шапочку. Вспоминайте, ребята, два варианта шапка. Или Chapeau. или вязаная шапочка. Bonnet. Bonnet. И ноги мы тоже не можем дать им замерзнуть. Что мы возьмем? Des chaussures ou des bottes. Дебот, конечно, слово легче. D'accord? Enregistré. Papa met un anorak, un pull
et un pantalon. Maman met une jupe, une chemise, un gilet, des collants, un manteau et des gants. Et vous mettez un pull, des chaussettes, une combinaison et des moufles. D'accord? Ça, ce sont les vêtements de l'hiver. Il y a aussi les vêtements d'été, quand il fait chaud. Par exemple, en été, je mets un t-shirt. Un t-shirt. Английское слово пришло во французский язык. En été, je mets une robe. Une robe. Et en été, je mets aussi un short. Un short. Maintenant, faisons un petit jeu. Quels vêtements je mets quand il fait froid? Et quels vêtements je mets quand il fait chaud? Давайте поиграем. Какую одежду Елена предпочитает в мороз, когда холодно, и какая одежда выбрана ей для жары? Je mets un pantalon quand il fait froid ou quand il fait chaud. Je mets un pantalon quand il fait froid. Quand il fait froid. En hiver, je mets un pantalon. Mais je mets une robe quand il fait froid ou quand il fait chaud. Bien sûr, je mets une robe quand il fait chaud. En été, je mets une robe. Maintenant, à votre tour. Si je mets les moufles, c'est l'hiver ou c'est l'été? Какое, ребят, время года, если мы достали варежки? Bien sûr, c'est l'hiver. Oui. Et si je mets un short, c'est l'hiver ou c'est l'été? Oui, c'est l'été. En été, je mets un short. Вопросы, ребят, достаточно легкие, но легкие они на русском языке. Вы прекрасно можете рассказать, какая одежда для какого времени года подходит. Теперь наша задача научиться говорить все это по-французски. Поэтому нужно повторить название времен года, повторить слова холодно, жарко и соединить это все с новыми предложениями по теме одежда. Итак, домашнее задание – учить слова по теме одежда, повторить названия месяцев и выучить наш маленький рассказ про 4 времени года в России. Спасибо, мы вас очень ждем. До скорой встречи. До свидания. Au revoir et à bientôt.